नमस्कार लर्नर्स पॉइंट को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो रे आमे आलोचना करिबा गाल्पिक तथा औपन्यासिक शांतनु कुमार आचार्य संपर्क रे। तांकर सृष्टि सर्जन केवल गल्प किंबा उपन्यास भितर सीमित नुहे, शिशु साहित्य, भ्रमण उपन्यास, आत्मजीवनी तथा संपादना साहित्य इत्यादि आमे तांकर देखिया को पाइथांती एवं तांकर एही रचना स्वाधीनता परवर्ती कालर प्रथित स्रष्टा मानक मध्यरे तांकु विशेष भावरे स्थान देई थाए। तेबे आजिर आलोचना आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपण माने नेट 2026 ओडिया किंबा एसएसबी पीजीटी, ओपीएससी पीजीटी, एलटीआर टीजीटी ओडिया इत्यादि कोनोसी परीक्षा निमंते प्रस्तुति करूथंती तेबे ता निमंते आम पाखरे स्ट्रक्चर कोर्स अवेलेबल रहिछि। जदि आपण माने एडमिशन पई चाहंतांती ताहले कमेंट बॉक्स रे मते निश्चय जणाई परिबे किंबा दिया जाइतिबा जोगाजोग नंबर माध्यम रे आम सहित जोगाजोग करि परिबे। तेबे एबे आमे आलोचना आरंभ करिबा। शांतनु कुमार आचार्य संपर्क रे आलोचना जदि करूछंती तेबे प्रथमे तांकर जन्म रहस्य संपर्क रे अल्प किछि। तो शांतनु कुमार आचार्य जन्म 1933 मसीहा मे मास 15 तारिख रे होइथिला। कलिकतार मोमिनपुर स्थित तांकर अजांक बासभवन रे। अजा थिले तांकर कुलमणि मिश्र जी की थिले ओडिया। सामरिक चाकरी रो अब्याहति पाइला परे कलिकता कॉर्पोरेशन रे इंजीनियरिंग ऑफिसर भाबरे से जोग देइथिला बेले कलिकतार मुसलमान बहुल अंचल मोमिनपुर ठारे वास करुथिले। कटक जिल्लार सदर थानांतर्गत सिद्धेश्वरपुर होची लेखकंकर पैतृक ग्राम। पिता थिले अनंत चरण आचार्य, जने सच्चोट तथा गांधीवादी एवं आदर्श शिक्षक। धर्मपरायणा माता थिले तांकर कृष्णप्रिया देवी एवं ये लेखक हेउछंती तांकर तृतीय गर्भर संतान। तेबे लेखकंक कथा जदि आमे आलोचना करंती ताहले सी तांकर गल्परे बा तांकर उपन्यास मानकरे व्यवहार करथिबा प्रतीक तथा व्यंजना को ठीक रूपे बुझी न पारिले तांकरी गल्प ग्रंथि उन्मोचन करिबा आयास साध्य हमको मन ही थाए एवं दैनंदिन जीवन रे घटुथिबा विभिन्न घटना विभिन्न विशेष जो स्थिति गुडा को नहीं सी बहुत भाबरे लेखा गुडे को लिखिचंती। समाज आखिरे हेय विवेचित हेतिबा बहु घटना तांक सूक्ष्म दृष्टि रे हृदयस्पर्शी तथा महत रूप नहीं आमे जानिया को पाइथांती। तेबे ए तांकर विभिन्न प्रकार अनुभूति इत्यादि तांकरी लेखा मानकरे देखिबा को मिली थाए। तेबे प्रथमे तांकर उपन्यास गुड़िक संपर्क रे आमे देखिबा। साहित्यर विभिन्न विभाग रे लेखनी चलाइथिले मध्य उपन्यास दिगटी लेखकंकु सर्वाधिक संतोष देई पारिछि आमे अनुभव करिबा तांकरी एही रचना मानक मध्यरु। पारला खेमुंडी रे अध्यापक भाव चाकरी करथिला बेले अरण्य भितरे बसी से तांकर प्रथम उपन्यास लिखिथिले जहा कि थिला नरकिन्नर एवं सेही दिन ठारो आज पर्यंत से उपन्यास लेखा जारी रखिथिबा हमको जणा जाय थाए। तेबे तांकर किछिटा उपन्यास कथा जदि आमे देखिबा ताहले तार संक्षिप्त आलोचना आमे एठी करि परिबा। प्रथम उपन्यास तांकर हेउछि पिले नरकिन्नर 1962 मसीहार रचना। एक अभिनव शैलीर उपन्यास भावरे आम सामने ठिया होई थाए। बहु उपन्यास प्रेमी पाखरे यह रहस्यमय तथा दुर्बोध्य। नायक एही उपन्यास रे जॉर्ज एवं ओडिया साहित्यर जने संपूर्ण नूतन चरित्र बोली आमे कहि परिबा। 1962 मसीहा पूर्वरु एई भली कौनसी चरित्रर परिकल्पना आदौ संभव होई नहीं। परित्यक्त अज्ञात कुलशील जॉर्ज जी की उपन्यासर मुख्य चरित्र एवं तारी जीवन यात्रार असहायता और लांछना मध्यरे बंचिबार आशा से रखिछि। जीवनर सकल क्षेत्रर अनुभूति आहरण पई तारी मध्यरे देखा जाइछि जिज्ञासा। बहु प्रकार चरित्रर संस्पर्श रे जॉर्ज आसीछि एवं जीवनर मूल्यबोध खोजिबा आरंभ करिछि एवं परिणति रे तारी चेतना रे उत्तरण घटिथिबा आमे देखिया को पाइछंती। निर्विकार भावरे से अंधुणी कुष्ठरोगिणीर पिलांकु निज कोळकु टेकी नेइछि जेमिति कि ताकू दिने पाद्रे बुढ़ा मेडिकल नर्दमारू उठे नहीं। एइतिकिरे जॉर्जर कर्तव्यर पूर्णछेद पड़ी नहीं। औपन्यासिक गोटे पाती मांकड़ चरित्र को व्यवहार करिसंती एवं तारी माध्यम रे कहिसंती जे बानर विवर्जित होई आजी मानव रे पहुंचीची पुणी दिने से अति मानव रे मध्य परिणत हेबो एवं एइथिपाई गभीर आत्मजिज्ञासा आध्यात्मिक अभिप्सा इत्यादि आवश्यकता होइछि एवं मानवर शाश्वत आत्मार परिप्रकाश एही नरकिन्नर उपन्यासर प्रधान आभिमुख्य बोली हमको अनुभव होइथाय। नरकिन्नर उपन्यास परे औपन्यासिक लिखिचंती शताब्दीर नचिकेता 1965 मसीहा। एठी स्लाइड्स रे तुम मानक पई
डाटा माने उपन्यास और उपन्यासर मसीहा गुड़ाक लिखि दि जाइए पिले नोट निश्चय करनेब बहु भाव में तुमको परीक्षा साहाय्य कर तेरे शताब्दीर नचिकेता जदि आम देखा ताले कठ उपनिषद जो नचिकेता तांका धर्मांध पिता उद्दालक बा बाजश्रभांकर नाँ आम शुणती तांकरी कार्य क्षोभ प्रकाश करिसेंती एवं तांको इच्छा अनुଯାयी बिना प्रतिवाद से जमालय को चली जाइछंती। विषय वासना वर्जित नचिकेतर आत्म साक्षात्कार कामना जमଙ୍କ द्वारा प्रशंसित मध्य होईछि एवं शेषरे शुद्ध क्रिया तथा संयत प्रतिक्रियाशील नचिकेता ही केवल मृत्यु को जय करि पारिछंती। औपन्यासिक उपनिषद योग्य नचिकेतार मानदंड रे चलती शताब्दीर नचिकेता मानकर मूल्यांकन करिथिबा आमे उपन्यास देखुचंती। ए शताब्दीर नचिकेता विभु प्रसाद और नटवर यथाक्रमे क्रिया और प्रतिक्रियार मूर्तिमंत प्रतीक भाव में आम सामने ठिया होइचंती। समाजर दुख दुर्दशा को दूर करबा पई सेमाने सर्वदा संघर्षरत रहिचंती। संघर्षर लक्ष्य एक किंतु पथ से माने भिन्न ग्रहण करिसंती। विभु प्रसाद जे कि गवेषणा ज्ञानर अनुसंधान रे गुरुत्व देथिला बेले नटवर मनमोहन आउ जोड़े चरित्रंक भली बुर्जुआ मानक दुर्नीति को मूल उत्पाटन करबा पई संकल्पबद्ध साजिचंती एवं विभु प्रसाद गांधीवादी हेले नटवर साजिचंती मार्क्सवादी। सेमानंक संघर्षर परिणति परवर्ती उपन्यास तीनोटी रातिर सकाळ रे लेखक आमको देखैछंती। तेबे तीनोटी रातिर सकाळ उपन्यास 1969 मसीहार रचना पिले। तो लेखकंकर एही जो उपन्यास आमे देखुचंती ए उपन्यास रे विभु प्रसाद और नटवर निज स्व आदर्शरु लक्ष्यच्युत होइथिबा आमे अनुभव करंती। सेमानंकर कल्पित जो रामराज्य केवल स्वप्न रे रहिथिबा आमे देखिचंती। नटवर और विभु प्रसाद नचिकेतार द्वाही देई वस्तुवादितार शिकार मध्य होइचंती। सेमाने यथार्थ रे ब्रह्मविद नचिकेता होई न पारंती, केवल जिज्ञासु मात्र। रक्षणशीलता सहनशीलता और ईश्वर विश्वासर जो प्रबल अभाव भितरे भारत में प्रवाहित होउथिबा साम्यवादर विकास एठी संभव होई पारि नाही। उपन्यास रे फंपा गांधीवाद एवं फंपा मार्क्सवादर विनाश होइथिबा आमे देखियाको पाइछंती। आ विभु प्रसाद जार की पिता जने सच्चा गांधीवादी भवानी प्रसाद तांकर आदर्श को शेष पर्यंत उज्जीवित रखिथिबा आमे देखियाको पाइछंती। तेबे तांकर परवर्ती उपन्यास होउछि बिले दक्षिणावर्त जहाँकि 1973 मसीहार उपन्यास एवं एही उपन्यास बहु चर्चित बहु आलोचित एटा आमे समस्त जानती एवं प्रति परीक्षा रे प्रायतः या संपर्क रे बा जेउ जेउ परीक्षा रे शांतनु कुमार आचार्य संपर्क रे प्रश्न आसे दक्षिणावर्त संपर्क रे निश्चय प्रश्न रहे, तेणु निश्चय ध्यान देबाकू। दक्षिणावर्त रे उपन्यासर चरित्र हेउछंती रैक्य, जे कि जणे उपनिषदीय चरित्र। कर्मयोगी राजा दानश्रुति को जीवन संबंधी तत्व जणाइबा सह निज कर्म देवतार बाहक शगड़टी को प्रदान करी सेफ साजिचंती दक्षिणावर्तर यात्री। एही उपन्यासर नायक रैक्य उपनिषदीय चरित्र अनुकरण रे अनुप्राणित। नायक रैक्य परवर्ती समय रे बाबाजी नाम रे मध्य नामित होइचंती। ए बाबाजी जे कि साधारण मानव को दुखरु सुख, विषरु अमृत, जरारु यौवन, विलासरु वैराग्यर संधान देइथिबा आमे जानियाको पाइछंती एवं एथि पई भारतर उत्तर दिगर तपोभूमि तुषाराच्छन्न हिमालय को जीवाको हेबो नाही। एई उपन्यास रे लेखक कहिचंती एहार पथ हेउछि दक्षिण। जो पथर यात्री हेइथिले शंकराचार्य, अरविंद, विवेकानंद प्रभृति। बाबाजी साधारण मानव को अति मानव हेबा पई गभीर आध्यात्मिक अभिप्सा, सत्कर्म, आत्मज्ञानर निगूढ़ तत्व प्रदान करिसंती। दुख शोक भरा ए जो समाज ही अति मानवर उपासना पीठ एहा से अनुभव करिसंती एवं निजर एही अनुभूति उपन्यास रे देखैचंती। तांकर परवर्ती उपन्यास हेउछि यात्रार प्रथम पाद, जहाँकि 1976 मसीहार लेखा पिले। तेबे एही यात्रार प्रथम पाद उपन्यास रे स्वाधीन भारतर नारी निर्यातनार अंतराल रे थिबा राजनैतिक व्यक्तिक प्रच्छन्न हातर रहस्य हमको देखिया मिली। पहले स्वाधीनता दिवस जेतेबेले कि भाषण सुनिबा पई कुनी झियो मिनी प्रचार घोड़ा गाड़ी पछरे दौड़ी निज घर ठू दूर को चली जाइछि एवं पुलिस वाला को खातिर मध्य करी नाही सभा मंच रे पानी बांटिबार चेष्टा करिछि। नेता मानक भाषण सुनी सरला मिनी गांधी महात्मा कल्पित रामराज्यर स्वप्न रे विह्वलित होइछि, किंतु ताहा तार दिवा स्वप्न रहिथिला। सेही रामराज्य जे दिवा स्वप्न एही अनुभूति
ବା ଏହି ଅନୁଭବ ଲେଖକ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ବେଳାର ଏହି ଜନଗହଳି ଭିତରୁ ଛଦ୍ମବେଶୀ କିଛି ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ହେଇଛି ଅପହୃତା। ଆଉ ଏହି କିଶୋରୀ ମିନି ଶେଷରେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧର୍ଷଣର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ଧର୍ଷିତା ମିନିର ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ଷଣକାରୀମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଉପନ୍ୟାସର ପରିଣତିରେ ସେଇ ଗାନ୍ଧୀ ରାମମୁଖା ପରିହିତ ନକ୍ସଲମାନେ ଜନତା ବିପ୍ଳବ ନାଁରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ମିନିକୁ ତାର ପିତା ଗୃହରୁ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବିନା ପ୍ରତିରୋଧରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କ ଭଳି ନିଜ ହାତରୁ କାଚ ଫୋପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ସେ ଚାଲିଯାଇଛି। ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ଜପି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପୃଥିବୀରୁ ଏହି କୁଶ୍ଚିତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅବସାନକୁ। ଏବଂ ଏହି ଅନୁଭୂତି, ଏହି ଭାବନାକୁ ନେଇ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ସକାଳ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାରତ। ଏହି ଉପନ୍ୟାସ 1977 ମସିହାର ରଚନା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ଲିଖିତ। ୟାର ରଙ୍ଗଭୂମି ଏକ ନିପଟ ମଫସଲ ଅଭୟପୁର ଗ୍ରାମ। ନାୟକ ଯିଏକି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବାଳୁତ ବିଧବା କନ୍ୟାର ପୁନଃ ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ। ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ର ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜେଲ୍ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳି ନିଜ ଗାଁରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ସିଏ। ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ମଧ୍ୟ ହିଂସା ପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାରର ଗୋଲାମ ତଥା ଗ୍ରାମର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଜମିଦାରକୁ ସେମାନେ ନିପାତ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହି ଅସଲ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦଳକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ନକଲି ଗାନ୍ଧୀ ଭକ୍ତ ଯିଏକି ପୂର୍ବୋକ୍ତ ମୃତ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅକୁ MLA ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି କମ୍ୟୁନିଜମର ମୋହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏହି କମ୍ୟୁନିଜମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କାରାଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜେଲକୁ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ସେ ଅତୀତରେ କାରାବାସ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୀବିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାରତ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଏକ ସମୟ ଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସେହି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସତେକି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦ ତଥା କମ୍ୟୁନିଜମର ଯେଉଁ ବିଫଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଇବାରେ ଲେଖକ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାନବିକତାର ଯେ ଜୟ ହେବ ସେ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଶାଟି ପ୍ରତିଫଳିତ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଲେଖକଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ବୋଲେ ଶକୁନ୍ତଳା, ଯାହାକି 1980 ମସିହାର ଲେଖା। ଭାରତର ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଦଶକ ବେଳକୁ ଭାରତରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ଲିଖିତ। ଏହି ସମୟରେ କମ୍ୟୁନିଜମର ପ୍ରସାର, ତା ସହ ତାର ଅଧପତନ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନାୟକ ହେଉଛି ଏହାର ବାୟା, ଯିଏକି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତା। ସେ ମାର୍କ୍ସ, ଲେନିନ୍, ମାଓଙ୍କର ନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନରେ ରହିଛି ଉଦାରତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଯତୀନ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ସାଧନ, ସୁବୀର, କଳ୍ପନା ଏ ସମସ୍ତେ ଉଗ୍ର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପ୍ରେମୀ ସାଜିଛନ୍ତି। ନାୟିକା ଯିଏକି ଅସୀମା ଉପାଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକୁନ୍ତଳା ଗାନ୍ଧୀ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ସେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଏବଂ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟବାଦୀ ଦାମାଗୌଡ଼, ନାରାୟଣ ବଢ଼େଇ ଏ ସମସ୍ତେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ନେତ୍ରୀ ସାଜିଛି। ବୈଷ୍ଣବ ଓ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଉପନ୍ୟାସରେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସାଜିଛି କଣୁଆ ଗ୍ରାମ। ଉଭୟ ଦଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପଥ ରହିଛି। ଯକ୍ଷ, ଜମିଦାର, ମହାଜନ ଆଦି ପୁଞ୍ଜିପତି ତଥା ବୁର୍ଜୁଆମାନଙ୍କର ଅବସାନ ଘଟାଇବା ହେଉଛି ଉଭୟ ଦଳର ମତଲବ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ ବିପ୍ଳବର ସପକ୍ଷରେ ଥିବାବେଳେ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଅହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି କେବଳ ବୁର୍ଜୁଆମାନଙ୍କୁ ଜିତିପାରିଛି। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ହିଂସା ତଥା ଅହିଂସାର ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଭାରତର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ମତବାଦ ଅପେକ୍ଷା ଜାତୀୟ ଦେବତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବା ବାଦ ହିଁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବରେ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେୟାର ପିଲେ।
1988 मसीहा एवं एही उपन्यासरे सभ्य शिक्षित बोलाउथिबा आधुनिक व्यक्ति मानकर नारी प्रति तथा नारी जाति प्रति थिबा हीनमन्यता कामुकतार परिप्रकाश घटिछि। नायिका सुप्रीति देवी विवाह परे शाशु घरे निर्यातित होई सहर को चली आसिछंती एवं सहर रे निज इंजीनियर स्वामींकर संभ्रांत बंधु मानक ठारू से कवि भावरे मध्य अश्लील इंगितर सरव्य होइछंती। 40 वर्ष बयस बेलकु जीवन तांकर एक नाटकीय मोड़ नेइछि। दिने राति रे यात्रा दलर श्रीकृष्णଙ୍କ सह भेट होइछि तांकर एवं सेई दिन ठारू से गोपी भाव जाग्रत होइछि तांक मनरे। स्वामींकर से होइछंती आदरणीय सुप्रीति देवींकर जामाता जे कि कन्या संतान पई इच्छुक नुहंती। परवर्ती समय रे निज स्त्री रो गर्भपात करबा पई मध्य निष्पत्ति नेइछंती। गाड़ीटीए यौतुक पाइले ज्वाई तांकर निष्पत्तिरु निवृत्त हेबे बोली समुदी आनी मत देइछंती। परवर्ती समय रे सुप्रीति देवींकर सचोट स्वामी अर्थात इंजीनियर स्वामी कॉन्ट्रैक्टर ठारू 2 लाख टंका लांच आनी यौतुक गाड़ी बाबदकु कन्या माने यौतुक गाड़ी बाबदकु देइछंती एवं कन्या भ्रूणटी को से रक्षा करिछंती। कन्या भ्रूण को रक्षा करिवा परे परवर्ती समय रे स्वार्थांध तथा कामांध आईएएस समुदी सुप्रीति देवींक स्वामींकर कलाधनर शेयर स्वरूप तांको बलात्कार मध्य करिछंती। पुनश्च मंत्रींक शेयर बाबदकु तांको स्वामी को द्वितीय बार दुर्नीतिग्रस्त हेबाकु पड़िछि एवं शेषरे पुणी 9 महलारु से पड़ जाइछंती एवं तांको जीवन चली जाइछि। सुप्रीति देवी वैदव्य जंत्रणा भोग करिछंती एवं एही धरणर ही उपन्यास हेउछि हमर मंत्रींक शेयर। तेबे लेखकंकर एही भली बहुत गुडाए उपन्यास रहिछि पिले। अन्य उपन्यास गुडक एते अधिका आम पई माने आलोचनार विषय हेबो नाही, तेणु मु ताको एठी स्किप करिछि। नेक्स्ट जदि आमे देखिबा पिले तांकर लेखा गुडाक भितर रहिछि शिशु साहित्य बहुत गुडाए। तो सेही शिशु साहित्य भितरे मो काठगड़ा कथा कहे, बाग बगीचार सौदागर तथा अन्य किछि लेखा रहिछि। तो जेमिति कि मु कहिली तांकर शिशु साहित्य तथा विज्ञान कहानी बहुत गुडाए रहिछि। प्रथम तांकर मो काठगड़ा कथा कहे 1961 मसीहार लेखा, बाग बगीचार सौदागर 1962 मसीहार लेखा, आकाश को 7टी पाहच 1963 मसीहार लेखा, सेमिति कोसी उपत्यकार राजकुमार मोहन 1964 मसीहार लेखा, शक्तिर करामर्ती 1971 मसीहार लेखा, मो ना डाभिन्सी और निया लगा ओपी 1980 मसीहार लेखा, नीतिदिनिया जीवन रे विज्ञान 1999 मसीहार लेखा, साहित्यिक वैज्ञानिक आविष्कार और उद्भावन 1990 मसीहार लेखा। तो 1999 मसीहार लेखा। तो एई भली किछि लेखा हमकु देखिबाकू मिली थाए पिले। सेमिति विज्ञान संबंधी विषय को नहीं शिशु मनोज्ञधर्मी सरल कहानी आकार रे वैज्ञानिक गपगुड़िकर वर्णना करा जायथिबा बेले जंगल संपर्कीय कथा कोसी उपत्यकार राजकुमार मोहन कहानी रे देखिबा को मिले एवं से अनेक शिशु साहित्यर रचयिता। प्राथमिक पर्याय रे उच्च कोटीर शिशु साहित्य वैज्ञानिक कहानी तांकर लेखनी निश्चित होइथिले मध्य गछ शेष किछि वर्ष रे से सबरु दूरेकी रहिचंती। तांकर निया लगा ओपी बही परमाणु बोमा आविष्कारकर्तांक विषय रे लेखा जायछि, किंतु ताहा कौनसी माने व्यावसायिक सफलता पाई नाही। तांकर किछि बंधु मध्य परवर्ती समय रे आक्षेप करी कहिथिले जे तांक ठारे शिशु साहित्यिक छापा बसी गलानी, से आउ किछि होई परिबे नाही। तेणु एही भली प्रोत्साहनर अभाव, गुणात्मक प्रकाशन समस्या तथा शिशु साहित्यिक छापार भय बोध हुए तांकु भयभीत करैथिला। तेणु से शिशु साहित्य रचना सेठी ही बंद कर देथिले। तेबे लेखकंकर परवर्ती रचनार क्षेत्र हेउछि पिले क्षुद्र गल्प संकलन। तांकर गल्प बा तांको गल्पर जन्म समय एक महेंद्र बेलारे पिले, जहाँकि 1958 मसीहा। से समय रे पारला खेमुंडी स्थित श्री कृष्णचंद्र गजपति कॉलेज रे विज्ञान विभाग अध्यापक थांती लेखक। विज्ञान गवेषक हेबा पाई मध्य से आशा करूथंती, किंतु से समय रे भिन्न प्रकार विधिर विधान उत्कल भारतीय कर्णधार हवा पाई तांकर जन्म। तेणु से जड़वादी गवेषक होई पारि नाहांती। तांकरी साक्षात होईछि अध्यापक तथा गाल्पिक महापात्र नीलमणि साहूंक सह। नीलमणि साहूंक प्रेरणा रे से सर्जना करंती तांकर प्रथम सफल गल्प मनमर्मर। तेबे आमे हमर परवर्ती वीडियो रे नीलमणि साहूंक संपर्क रे आलोचना करिबा पिले। से वीडियोटी मध्य निश्चय देखिबो।
ତେବେ ଲେଖକଙ୍କର ମନମର୍ମର ରଚନା ଝଙ୍କାର, ସମାବେଶ, ଆସନ୍ତାକାଲି, ଧରିତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରମୁଖ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାପରେ ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଲେଖା ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଲେଖା ମାନେ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ରହିଛି ମନମର୍ମର 1962, ଦୁର୍ବାର 1965, ଏଇ ଶେଷ ପଦାଟି 1972, ଅରଣ୍ୟର ଚୂଳ 1974, ଅଧୀନ ବଉଳ 1978, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଇଁ ଗଳ୍ପ 1981, କରଞ୍ଜିଆ ଡାଏରୀ 1984, ଆଦ୍ୟ ସକାଳ 1985, ସର୍ପଯାନ 1989, ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର 1991 ମସିହା। ତେବେ ଏହି ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏହି ସବୁ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ସହ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପିଲେ। ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଭିତରେ ରହିଛି ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଦେଶ ଆମେରିକା ଭ୍ରମଣ 2015 ମସିହା, ପ୍ରୀତ ପ୍ରସ୍ତରର ଉଦ୍ୟାନ 2010 ମସିହା, ତା ସହିତ ରହିଛି ଏକ ଅନାବିଷ୍କୃତ ଆମେରିକା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛିଟା ମୌଳିକ କୃତିର ସେ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପିଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି କୃତି ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ବଙ୍ଗଳା, ମାଲାୟାଲମ, ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ ହୋଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲେଖା ଯେମିତିକି ଧର୍ମଯୁଗ ଯେଉଁଟାକି ହିନ୍ଦୀ ପତ୍ରିକା, ସାରିକା ଯେଉଁଟାକି ହିନ୍ଦୀ ପତ୍ରିକା, ଦେଶ ବଙ୍ଗଳା ପତ୍ରିକା, ମୟୂର କନ୍ନଡ଼ ପତ୍ରିକା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଟରେଚର ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକା, ନ୍ୟୁ କ୍ୱେଷ୍ଟ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକା, ଏଇଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କର, ଯାହାକି ଡକ୍ଟର ରେଣୁକା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ରଷିଆନ ଭାଷାରେ ମସ୍କୋସ୍ଥିତ MS ରାଦୁଗା ପ୍ରକାଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଲେଖାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ବହୁ ପୁରସ୍କାର ପିଲେ। ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ଭାବରେ କେବଳ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 1961 ମସିହାରେ ମୋ କାଠଘୋଡ଼ା କଥା କହେ ଶିଶୁ କାହାଣୀ ପାଇଁ ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ସେମିତି 1961 ମସିହାରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି ତରଫରୁ ବିଶ୍ୱ ପୁରସ୍କାର, 1963 ମସିହାରେ ଆକାଶକୁ 7ଟି ପାହାଚ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନବମ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର, 1979 ମସିହାରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଧରିତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର, 1981 ମସିହାରେ ଗୋଦାବରୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ସମ୍ମାନ, 1987 ମସିହାରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ସାରଳା ପୁରସ୍କାର, 1987 ମସିହାରେ ହିଁ ବିଶୁବ ଝଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର, 1992 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତ ନାୟକ ସମ୍ମାନ, 1992ରେ ମୈନାକ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳମଣି ସମ୍ମାନ, 1993 ମସିହାରେ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ମାନ ସମ୍ମାନ ସେ ପାଇଥିବା ଆମକୁ ଜଣାଯାଏ। ତେବେ ଏହିଭଳି ବହୁ ପୁରସ୍କାରରେ ସେ ପୁରସ୍କୃତ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏତିକି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲେଖକଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନେଟ୍ ଓଡ଼ିଆ, SSB PGT ଓଡ଼ିଆ, OPSC PGT ଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା TGT ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ କୋର୍ସ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।